बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैं हूं इमरान नकवी, लेक्चरर गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज कोट सुल्तान। जैसा कि आप जानते हैं कि हम कौमी आमदनी पर बात कर रहे हैं और अभी तक हमने कौमी आमदनी की तारीफ़ और उसके मफ़हूम पर बात की और कौमी आमदनी के कुछ तसव्वुरात पर बात की। आज के लेक्चर में हम कौमी आमदनी के कुछ मज़ीद तसव्वुरात पर बात करेंगे। तो आज हम सबसे पहले बात करते हैं शख्सी आमदनी की। स्टूडेंट्स, शख्सी आमदनी से मुराद वो आमदनी है जो कोई भी फ़र्द इनफरादी सतह पर साल भर में हासिल करता है। ये आमदनी उस शख्स की पैदावारी सलाहियतों के मुआवजे के तौर पर भी उसे मिल सकती है या इंतकाली अदायगियों की सूरत में भी हो सकती है। इंतकाली अदायगियों से क्या मुराद है? इंतकाली अदायगियों से मुराद वो रकूमात होती हैं जो किसी भी फ़र्द को बग़ैर किसी मेहनत के हासिल होती हैं। मसलन ज़कात, सदक़ात, तहाइफ़, वज़ाइफ़ वग़ैरह वग़ैरह। ये वो मदात होती हैं, वो रकूमात होती हैं जो किसी शख्स को उसकी मेहनत के बग़ैर मिलती हैं। तो शख्सी आमदनी से मुराद वो तमाम आमदनी जो कोई भी शख्स एक साल में हासिल करता है, चाहे वो अपनी पैदावारी सलाहियतों को इस्तेमाल करके उनके मुआवजे के तौर पर हासिल करे या इंतकाली अदायगियों की सूरत में हासिल करे। जैसा कि आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि शख्सी आमदनियों का मजमूआ मालूम करने के लिए हमें कौमी आमदनी में इंतकाली अदायगियाँ जमा करनी होंगी और बराह रास्त टैक्सेस को भी जमा करना होगा, जबकि मुश्तरका सरमाया की कंपनी के गैर मुनक़सिम शुदा मुनाफ़ाजात को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास शख्सी आमदनियों का मजमूआ हासिल हो जाएगा। अब ये कुछ इस्लाहात जैसे इंतकाली अदायगियाँ, बराह रास्त टैक्सेस और मुश्तरका सरमाया की कंपनियों के गैर मुनक़सिम शुदा मुनाफ़ाजात, ये इस्लाहात हैं। मैं इनकी वजाहत कर देता हूँ। इंतकाली अदायगियों का मैंने आपको जैसे कि बताया कि ये वो अदायगियाँ होती हैं जो किसी शख्स को उसकी मेहनत के बग़ैर हासिल होती हैं, जैसे कि खैरात, सदक़ात, वज़ाइफ़, तहाइफ़ वग़ैरह। और बराह रास्त टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जो हुकूमत की तरफ से जिस शख्स पर लगाए जाते हैं वही शख्स इनको अदा करने का पाबंद होता है और वो इन टैक्सेस का बोझ किसी और पर मुंतकिल नहीं कर सकता। मसलन जो इनकम टैक्स होता है वो हर शख्स की आमदनी पर लगाया जाता है और हर शख्स अपनी आमदनी में से अपने ऊपर लगाया गया इनकम टैक्स अदा करने का पाबंद होता है। इसी तरह मुश्तरका सरमाया की कंपनियों के गैर मुनक़सिम शुदा मुनाफ़ाजात, ये वो मुनाफ़ाजात होते हैं जो कॉरपोरेशंस अपने पास रिज़र्व रख लेती हैं और हिस्सेदारों में तकसीम नहीं करती। इनको रिज़र्व रखने का मकसद ये होता है कि इनको फ़र्दर किसी जगह इन्वेस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो कौमी आमदनी में जब हम इंतकाली अदायगियों को जमा कर लें, बराह रास्त टैक्सेस को जमा कर लें और उसमें से हम मुश्तरका सरमाया की कंपनियों के गैर मुनक़सिम मुनाफ़ाजात को माइनस कर दें तो हमारे पास शख्सी आमदनियों का मजमूआ हासिल होगा। तो शख्सी आमदनी को मैं एक दफ़ा फिर वाज़े कर दूं कि शख्सी आमदनी से मुराद वो आमदनी है जो कोई भी फ़र्द इनफरादी सतह पर इनफरादी हवाले से साल भर में हासिल करता है, ख़्वाह वो उसकी पैदावारी सलाहियतों का मुआवजा हो, यानी उसकी मेहनत की वजह से हासिल हो, या बग़ैर मेहनत के उसे किसी भी ज़रिए से वो आमदनी हासिल हुई हो। अब हम बात करते हैं काबिल तसर्रुफ़ शख्सी आमदनी। स्टूडेंट्स, शख्सी आमदनी मैंने जैसा कि आपको बताया कि वो आमदनी है जो कोई शख्स साल भर में हासिल करता है, लेकिन ये तमाम आमदनी उस शख्स के लिए काबिल इस्तेमाल नहीं होती उस वक्त तक जब तक इसमें से तमाम वाजिबात अदा ना कर दिए जाएं। ये वाजिबात क्या हैं? मसलन बराह रास्त टैक्सेस हैं, समाजी बहबूद फ़ंड है और दीगर बहुत सी ऐसी अदायगियाँ होती हैं जो हर शख्स को अपनी आमदनी में से करनी पड़ती हैं। तो इन अदायगियों को निकालने के बाद फिर जो हमारे पास आमदनी बचती है वो काबिल तसर्रुफ़ शख्सी आमदनी कहलाती है। मिसाल के तौर पे आप देखें कि अगर एक शख्स की तनख्वाह फ़र्ज़ करें कि 1000 रुपये है और उस पर इनकम टैक्स 100 रुपये है, तो उसकी 1000 रुपये शख्सी आमदनी है, लेकिन ये काबिल तसर्रुफ़ नहीं है। ये काबिल तसर्रुफ़ कब बनेगी? जब उस 1000 रुपये में से 100 रुपये इनकम टैक्स की सूरत में अदा कर दिए जाएँ, तो बाकी बचने वाले 900 रुपये जो हैं वो उस शख्स के लिए काबिल तसर्रुफ़ शख्सी आमदनी
ہوں گے، یعنی ان 900 روپے کو وہ شخص اپنے حساب سے اپنی مرضی سے جہاں چاہے ان کو خرچ کر سکتا ہے۔ تو قابل تصرف شخصی آمدنی وہ آمدنی ہوگی جسے کوئی بھی شخص اپنی ضروریات کے مطابق، اپنی خواہشات کے مطابق خرچ کر سکے، اور یہ تب حاصل ہوگی جب کوئی بھی شخص اپنے ذمہ واجب تمام ادائیگیاں یعنی ٹیکسز وغیرہ ادا کر دے۔ دوسرے لفظوں میں اگر ہم شخصی آمدنی میں سے براہ راست ٹیکس نکال دیں تو ہمارے پاس قابل تصرف شخصی آمدنی رہ جائے گی، اور یہی وہ آمدنی ہے جسے لوگ اپنی تمام ضروریات زندگی پورا کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور اسی میں سے رقوم بچائی بھی جاتی ہے، اور یہ معیشت پر اپنے اثرات بھی مرتب کرتی ہیں، یعنی ہم معاشی تجزیوں کے لیے ہمارے لیے قابل تصرف شخصی آمدنی کا جائزہ لینا بھی ایک بنیادی ضرورت ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں فی کس آمدنی کی۔ فی کس آمدنی سے مراد اوسطاً فی کس سالانہ آمدنی دی جاتی ہے، یعنی کسی ملک کے ایک فرد کی اوسطاً سالانہ آمدنی کتنی ہے۔ تو اگر ہم کسی ملک کی کل قومی آمدنی کو اس ملک کی کل آبادی سے تقسیم کر دیں تو ہمارے پاس فی کس اوسط آمدنی آ جائے گی۔ اسٹوڈنٹس، یہ فی کس اوسط آمدنی جو ہے یہ ایک بہت اہم انڈیکیٹر ہے، خصوصاً ترقیاتی معاشیات یعنی ڈیولپمنٹل اکنامکس جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں اس انڈیکیٹر کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ اس کی بنیاد پر ہم کسی بھی ملک کی معیشت کی حیثیت کے بارے میں فیصلہ کر سکتے ہیں۔ مثلاً جن ممالک کی فی کس آمدنی زیادہ ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی معاشی حیثیت مضبوط ہے، اور جن ممالک کی فی کس آمدنی کم ہوگی ان ممالک کی معاشی حیثیت کم سمجھی جائے گی۔ تو فی کس آمدنی کے پیش نظر ہی ہم دنیا کو 3 مختلف حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ ایک حصہ ترقی یافتہ ممالک کا کہلاتا ہے۔ یہ وہ ممالک ہیں جن کی فی کس آمدنی کم از کم $20,000 یا اس سے زیادہ ہے، یعنی ان ممالک کے افراد کی سالانہ فی کس آمدنی $20,000 یا اس سے زیادہ ہے۔ ان ممالک میں امریکہ، سوئٹزرلینڈ، جاپان وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ وہ ممالک آتے ہیں جن کی آمدنی فی کس سالانہ آمدنی $2,000 امریکی یعنی $2,000 سے لے کر $20,000 تک ہے، یعنی $2,000 سے زیادہ اور $20,000 سے کم۔ ان ممالک میں سعودی عربیہ، ملائیشیا، جنوبی افریقہ، رشیا، ٹرکی وغیرہ شامل ہیں، یعنی یہ درمیانی آمدنی والے ممالک سمجھے جاتے ہیں۔ اور آخر میں وہ ممالک ہیں جن کی فی کس سالانہ آمدنی $2,000 سے بھی کم ہے۔ ان ممالک کو ہم پسماندہ یا ترقی پذیر ممالک کہتے ہیں، اور ان ممالک میں مصر، سری لنکا، پاکستان، انڈیا جیسے ترقی پذیر ممالک شامل ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، آج کی اس لیکچر میں ہم نے قومی آمدنی کے مختلف تصورات پر اپنی گفتگو مکمل کی، اور اگین میں آپ سے یہی امید کروں گا کہ آپ اس لیکچر کو غور سے سنیں گے اور اس کو تیار بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔